नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 8वें पारे का आगाज करते हैं। 8वें पारे का पहला रुकू है जिसमें रब्बुल इज़्ज़त ने यह बताया कि इस्लाम में असल हाकमियत अल्लाह सुब्हान व तआला की है। रुकू में 4 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, कबूलियत हक का ताल्लुक बैरूनी अवामिल से नहीं होता। नंबर 2, हिदायत या गुमराही का दारो मदार मशीयत इलाही पर है। नंबर 3, असल हाकमियत अल्लाह सुब्हान व तआला की है। और नंबर 4, शैतान का तरीक़ा वारदात है। तो आइए देखते हैं ईमान की दौलत कैसे मिलती है। अल्लाह ताला की मशीयत से, खिलाफ आदत निशानियों से, मुअज्ज़ात से नहीं मिलती। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला मा कानू लियुमिनु इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और अगर वाक़तन हम उन पर फरिश्ते उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करते और हम उनके सामने हर चीज़ जमा कर देते, तब भी वो ईमान न लाते, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। लेकिन उनमें से अक्सर लोग जहालत बरतते हैं। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन। और इसी तरह हमने हर नबी का इंसान शैतानों और जिन शैतानों को दुश्मन बना दिया, जो धोखा देने के लिए मलम्मा की हुई बातें एक दूसरे के दिल में डालते हैं। और अगर आपका रब चाहता तो वो ऐसा न कर सकते, चुनांचे आप उन्हें छोड़ दें और जो वो झूठ बांधते हैं, और ताकि उस झूठ की तरफ उनके दिल माइल हों जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और ताकि वो उसे पसंद करें, और ताकि वो भी बुराइयां करें जो ये करने वाले हैं। तो क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हारी जानिब ये किताब मुफस्सल नाजिल की है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो जानते हैं यकीनन वो आपके रब की तरफ से बरहक नाजिल की गई है, लिहाजा आप शक करने वालों में ना हो। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। और आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ में मुकम्मल है, कोई उसकी बातें बदलने वाला नहीं, और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया है, आप मेजॉरिटी की इताअत करेंगे तो वो आपको अल्लाह सुब्हान व तआला के रास्ते से भटका देंगे। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। और अगर आप अक्सरियत की इताअत करें जो ज़मीन में बसते हैं, तो वो आपको अल्लाह सुब्हान व तआला के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और महज क़यास साराइयाँ करते हैं। यकीनन आपका रब ही खूब जानने वाला है जो उसके रास्ते से भटकता है, और वो हिदायत याफ्ता को भी खूब जानने वाला है। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। चुनांचे उसमें से खाओ जिस पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र किया गया हो, अगर तुम उसकी आयात पर ईमान रखने वाले हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि। और तुम्हें क्या है कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम जिक्र किया गया है, हालांकि यकीनन वो तफसील से तुम्हें बता चुका है जो उसने तुम पर हराम किया है, सिवाय उसके जिसके लिए तुम मजबूर कर दिए जाओ। और बिलाशुबा बहुत से लोग यकीनन अपनी ख्वाहिशात के साथ बगैर किसी इल्म के गुमराह करते हैं। यकीनन आपका रब हद से गुजरने वालों को ज्यादा जानने वाला है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिनहु। और तुम गुनाह के जाहिर को भी छोड़ दो और उसके बातिन को भी,
یعنی جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ, اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے. اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. یہ تھا رکوع نمبر 1, اور اس میں 2 مین پوائنٹس ہیں: ہدایت یافتہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان. جن چیزوں سے روکا گیا ایمان نہ لانا, جہالت کی باتیں کرنا, ایمان والوں سے دشمنی کرنا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں القاء کرنا, جھوٹ گھڑنا, آخرت پر ایمان نہ رکھنا, غیر اللہ کے فیصلے چاہنا, اور آخری بات ہے جس سے روکا گیا شک کرنا, لوگوں کی میجورٹی کی اطاعت کرنا, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا, گمان کی پیروی کرنا, حد سے نکلنا, خواہشات کی بنیاد پر علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنا, قیاس آرائیاں کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: گمان کے مطابق نہیں, علم کے مطابق زندگی گزارنی. ہر موڑ پر زندگی کے ہر کام کے لیے فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے, اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے. رکوع نمبر 2 ہے اسلام اور کفر کی کشمکش ہے. 4 مین پوائنٹس ہیں: بے شعوری اور حقیقت شناسی برابر نہیں. اور دوسرا پوائنٹ ہے شرح صدر بمقابلہ ضیق صدر, یعنی سینے کی دل کی تنگی. اور نمبر 3 ہے قیامت کے روز حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا. اور نمبر 4 شیاطین کے روز و شب. تو ایمان کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا اور جہالت, گمراہی اور گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا دونوں یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سوال ہے: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے. اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے, گہرے اندھیروں کے مسافر بنتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاریکیوں میں غرق کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں, اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے عطا فرمائے. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دیا جائے جیسا کہ رسولوں کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے. جن لوگوں نے جرم کیے جلدی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا, اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا, گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. پھر فرمایا اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا اے جنوں کے گروہ, یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب, ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا
तुम्हारा ठिकाना आग है जिसमें हमेशा रहोगे, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। यकीनन आपका रब कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीना बाज़म बिमा कानू यक्सिबून। और इसी तरह हम बाज़ ज़ालिमों को बाज़ का साथी बना देते हैं उस वजह से जो वो कमाते थे। करने वाले काम है नसीहत कबूल करना, इस्लाम के लिए सीने का खुल जाना, और जिन कामों से रोका गया अपने अमाल को खुशनुमा देखना, हीले करना, आयात को ना मानना, जुर्म करना, इस्लाम के लिए सीने का तंग होना। कमिटमेंट पॉइंट है शरह सदर के लिए दुआ करनी है। रुकू नंबर 3 है इंसान के अमाल के मुताबिक आखिरत की जज़ा व सज़ा मिलेगी। 4 मेन पॉइंट्स हैं। शयातीन की पूछ गिछ हशर में होगी, दराजात में फ़र्क है, और रसूम व रवाज को खुदा बनाने वाले और खुद साख्ता पाबंदियाँ। या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयात सुनाते हों और तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से डराते हों? वो कहेंगे हम अपने आप पर खुद गवाही देते हैं, और उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में रखा और वो अपने आप पर अपने खिलाफ गवाही देंगे कि यकीनन वही काफिर थे। ये इसलिए हुआ कि आपका रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था कि उसके बाशिंदे बेखबर हों, और हर एक के लिए उसके दराजात हैं उसकी वजह से जो उन्होंने अमल किए, और आपका रब उससे हरगिज बेखबर नहीं जो वो अमल करते हैं। और आपका रब हर तरह बेनियाज कमाल रहमत वाला है। अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद जिसे चाहे जानशीं बना दे, जैसा उसने तुम्हें दूसरे लोगों की औलाद से पैदा किया। इन्नमा तुअदून लआत, जिस दिन का तुमसे वादा किया जा रहा है वो जरूर आने वाला है, और तुम हरगिज आजिज कर देने वाले नहीं हो। आप कह दें ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, यकीनन मैं भी अमल करने वाला हूं। फिर अनकरीब तुम जान लोगे कि वो कौन है जिसके लिए घर का अच्छा अंजाम है। यकीनन जालिम कभी कामयाब नहीं होते। और उन्होंने अल्लाह ताला के लिए उसमें से जो उसने पैदा किया खेती और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है। बस उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक कहा ये अल्लाह ताला का हिस्सा है और ये हमारे शरीकों का हिस्सा है। चुनांचे जो उनके शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता, और जो अल्लाह ताला के लिए है तो वो उनके शरीकों की तरफ पहुंच जाता है। बुरा है जो वो फैसला करते हैं। मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है, और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने उनकी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि वो उनको बर्बाद कर दें और ताकि उन पर उनके दीन ही को मुश्तबे बना दें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो ऐसा न करते। चुनांचे आप उनको छोड़ दो और जो वो झूठ बांधते हैं। फिर अरबों की बिदात के बारे में बताया, और अपने ज़ोम बातिल में उन्होंने कहा कि ये जानवर और खेत ममनू हैं, इन्हें कोई नहीं खाएगा मगर वही जिसे हम अपने ख्याल के मुताबिक चाहेंगे। और कुछ जानवर हैं उनकी पुश्तें हराम कर दी गई हैं, और कुछ जानवर हैं जिन पर वो अल्लाह ताला का नाम जिक्र नहीं करते, उस पर झूठ बांधते हुए जल्दी वो उन्हें उसका बदला देगा उस वजह से जो वो झूठ बांधते थे। और उन्होंने कहा जो भी इन जानवरों के पेटों में है वो खालिसतन हमारे मर्दों के लिए है और वो हमारी बीवियों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा हो तो उसमें सब शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्दी उनकी बात बनाने की सज़ा देगा। यकीनन वो कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। दुनिया में औलाद को कत्ल करने वाले घाटे में पड़ गए। यकीनन वो लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को हिमाकत में बगैर इल्म के कत्ल किया, और उन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हुए उसको हराम कर लिया। अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया था, यकीनन वो गुमराह हो गए हैं और हिदायत पाने वाले नहीं हुए। और इसमें ख़ास बात है आखिरत की मुलाकात से डरना, और जिनसे रोका गया दुनिया की ज़िंदगी के धोखे में मुब्तला होना, जुल्म करना, शिर्क करना, अपनी औलाद को कत्ल करना, दीन के बारे में शक में मुब्तला होना,
اللہ ताला पर झूठ बांधना, गुमराह होना, हिदायत ना पाना। कमिटमेंट पॉइंट है दीन के नाम पर खुद साख्ता पाबंदियों को कबूल नहीं करना इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 4 है हाकमियत अल्लाह ताला का हक है। इस रुकू में 3 मेन पॉइंट्स हैं। अल्लाह ताला खालिक है इसलिए वो हाकिम है। हलाल व हराम के मुकर्रर करने का इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है और अल्लाह ताला जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। और वो अल्लाह ताला ही है जिसने बागात को पैदा किया, छज्जों पर चढ़ाए हुए और न चढ़ाए हुए, और खजूरों को और खेतों को कि उसके फल भी मुख्तलिफ होते हैं, और जैतून और अनार को बाहम मिलते जुलते भी हैं और ना मिलते जुलते भी। उसके फलों में से खाओ, जब वो फल लाएं उसकी कटाई के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक अदा करो और हद से न गुजरो। यकीनन अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और मवेशियों में से कुछ बोझ उठाने वाले हैं और कुछ ज़मीन से लगे हुए हैं, खा उसमें से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें रिस्क दिया है, और शैतान के कदमों के पीछे न चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और हैवानात के बारे में हलाल व हराम के कवानीन खुद न बनाओ। 8 किस्में हैं, 2 भेड़ से और 2 बकरी से। आप पूछें कि अल्लाह ताला ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादाओं को, या वो बच्चा जिस पर इन दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं? अगर तुम सच्चे हो तो मुझे किसी इल्म के साथ बताओ। और 2 ऊंट से और 2 गाय से आप पूछें कि अल्लाह ताला ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादाओं को, या वो बच्चा जिस पर दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं? क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इसकी वसीयत की थी? चुनांचे उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा था ताकि लोगों को बगैर इल्म के गुमराह कर दे। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। करने वाले काम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक अदा करना, इसराफ ना करना, और जिनसे रोका इसराफ करना, शैतान के कदमों की पैरवी करना, अल्लाह ताला पर झूठ बांधना, इल्म के बगैर दूसरों को गुमराह करना, जुल्म करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं हर चीज पर अपने मालिक का हक समझना है, जरूरत के मुताबिक खर्च करना है, फजूल और बेमौका खर्च करने से बचकर शैतान की पैरवी से बचना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 5 है जिसमें हक़ कानून साजी की बात है। 3 मेन पॉइंट्स हैं। वही इलाही के मुताबिक हराम अशिया, यहूदियों पर सजा के तौर पर हराम की गई अशिया, और हलालो हराम अल्लाह ताला के मां सिवा किसी का इख्तियार नहीं। पहली बात है अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया के बारे में आप कह दें मुझ पर जो वही की गई है मैं उसमें कोई चीज नहीं पाता जिसका खाना खाने वाले पर हराम किया गया हो कि वो उसको खाए, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त के यकीनन वो नापाक है, या वो नाफरमानी का बायस हो जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो। फिर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए कि वो नाफरमानी करने वाला ना हो और हद से गुजरने वाला ना हो, तो बिलाशुबा आपका रब बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। फिर फरमाया और उन लोगों पर जो यहूदी बन गए हमने हर नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया था, और गायों और बकरियों में से हमने उन पर उन दोनों की चर्बियां हराम कर दी, सिवाय उसके जो उन दोनों की पीठों या अंतड़ियों ने उठाया हो, जो किसी हड्डी के साथ मिली हुई हो। ये हमने उन्हें उनकी सरकशी की वजह से सजा दी थी, और बिलाशुबा यकीनन हम ही सच्चे हैं। फिर भी अगर वो आपको झुटलाएं तो आप कह दें तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जाता। जिन लोगों ने शिर्क किया वो बहुत जल्द कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम शिर्क करते और ना ही हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम करते। इसी तरह उन लोगों ने भी झुटलाया था जो उनसे पहले थे, यहां तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। आप पूछे क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो तुम उसे हमारे लिए निकाल लाओ। तुम गुमान के सिवा किसी चीज की पैरवी नहीं करते और तुम महज कयास आराइयां करते हो। तो जान लो कामिल दलील तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, आप कह दे कामिल दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के पास है। चुनांचे अगर वो चाहता तो तुम सबको वो जरूर हिदायत दे देता। आप कह दें तुम अपने गवाह लाओ जो गवाही दें कि यकीनन अल्लाह ताला ने ही इनको हराम किया है। फिर अगर वो गवाही दे भी दें तो आप उनके साथ गवाही ना दें और ना उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करें। जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वही दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं।
एक बार फिर करने वाले काम है झूठी गवाही ना देना, लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, जिनसे रोका गया नाफरमानी करना, हद से बढ़ना, सरकशी करना, शिर्क करना, गुमान की पैरवी करना, कयास सराइयाँ करना, अल्लाह ताला की आयत को झुटलाना, आखिरत पर ईमान न रखना, दूसरों को अपने रब के बराबर करार देना। कमिटमेंट पॉइंट है सच्ची दलील के सामने झुकना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 6 है सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए हिदायत है, और मौजू इस रुकू का अल्लाह ताला का कानून। अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें हराम की हैं, आप कह दें आओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे, और बेहयाई के करीब न जाओ, उनमें से जो जाहिर हो और जो पोशीदा हो, और जिसको अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है उसे नाहक कत्ल न करो। अल्लाह ताला ने इसका तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला और यतीम के माल के करीब न जाओ मगर जो तरीका सबसे बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुँच जाए, और नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी शख्स को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, खा कोई रिश्तेदार हो, और अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो। अल्लाह ताला ने इन अहकाम का तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। अल्लाह ताला व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, और बिलाशुबा यही मेरा रास्ता है जो सीधा है, चुनांचे तुम उसकी पैरवी करो और दीगर रास्तों की पैरवी न करो कि वो तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम बच जाओ। फिर हमने मूसा को किताब दी कि हर उस शख्स के लिए नेमत की तकमील थी जो नेकी की रविश अपनाए, और हर हुक्म की तफसील थी और हिदायत और रहमत थी ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आए। करने वाले काम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पढ़कर सुनाना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करना, बेहयाई के कामों के करीब न जाना, कत्ल न करना, अक्ल से काम लेना, यतीम के माल के करीब न जाना, पैमाने और वज़न इंसाफ के साथ पूरे करना, इंसाफ की बात बोलना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहद को पूरा करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते की पैरवी, नसीहत कबूल करना, नेकी की रविश इख्तियार करना, अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाना, और जिससे रोका गया अल्लाह के रास्ते के माँ सिवा दूसरे रास्ते की पैरवी करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं अल्लाह ताला के सारे कवानीन की पाबंदी करनी है इंशाअल्लाह। इस रुकू में दिए गए अल्लाह ताला के कानून को लिख कर मुआहिदा करना है। या अल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके कानून की पाबंदी करूँगी। रुकू नंबर 7 है अल्लाह ताला ही हाकिम और कानून साज है। 5 इसके मेन पॉइंट्स हैं अल्लाह ताला के कानून की किताब, कानून शिकनी, अल्लाह ताला ही हाकिम है, अल्लाह ताला के दीन को टुकड़े करने वालों का दीन से ताल्लुक नहीं, अल्लाह ताला का दीन। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और ये एक बाबरकत किताब है जिसको हमने नाजिल किया है, चुनांचे तुम इसकी पैरवी करो और अल्लाह ताला से डर जाओ ताकि तुम पर रहमत की जाए। अल्लाह ताला कहीं तुम ये कहो कि किताब तो हमसे पहले ही के 2 ग्रोहों पर नाजिल की गई थी और हम उनके यानी किताबों के पढ़ने पढ़ाने से यकीनन गाफिल थे, या तुम कहो कि अगर हम पर भी किताब उतारी जाती तो हम यकीनन इनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते, तो बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील और हिदायत और रहमत आ चुकी है। फिर उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया और उनसे किनारा कशी इख्तियार की। हम उन्हें जल्द ही बहुत बुरे अजाब की सजा देंगे जो हमारी आयत से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, उसके बदले जो वो किनारा कशी इख्तियार करते थे। वो इंतजार नहीं कर रहे मगर ये कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या आपका रब आ जाए, या आपके रब की बाज निशानियां आ जाएं। जिस दिन आपके रब की बाज निशानियां आ जाएंगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसे फायदा नहीं देगा जो पहले ही से ईमान न रखता था या उसने अपने ईमान में कोई नेकी न कमाई थी। आप कह दें तुम भी इंतजार करो, बिलाशुबा हम भी इंतजार करने वाले हैं। फिर फरमाया दीन में फिरका बंदी करने वालों को वईद सुनाई है
यकीनन जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और वो ग्रोह ग्रोह बन गए, उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। यकीनन उनका मामला अल्लाह ताला ही के हवाले है, फिर वही उनको बताएगा जो वो किया करते थे। जो नेकी लाएगा उसके लिए उस जैसा 10 गुना होगा, और जो बुराई लाएगा तो उसके बराबर ही बदला दिया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने सच्चे दीन का रास्ता दिखाया जो सैयदना इब्राहीम का दीन था। आप कह दें, मेरे रब ने तो मुझे सीधी राह दिखलाई है कि वो एक मजबूत दीन है, मिल्लत इब्राहीम है, एक ही तरफ के थे, मुशरिकों में से न थे। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दें, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जो जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फर्मा बरदार हूं। आप कह दें, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है, और कोई जान नहीं कमाती यानी गुनाह मगर उसी पर उसका वबाल है, और कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगी। फिर तुम्हारे रब ही की तरफ लौटना है, चुनांचे वो तुम्हें उसके बारे में बताएगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में जानशी बनाया, तुम में बास को बास पर दराजात और रुतबा दिया, ताकि वो उन चीज़ों में तुम्हें आजमाए जो उसने तुम्हें अता की हैं। बेशक आपका रब बहुत जल्द सज़ा देने वाला है, और बिलाशुबा वो यकीनन बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। करने वाले काम है किताब की पैरवी करना, अल्लाह ताला से डरते रहना, यकसू होना, फरमा बरदारी करना, और जिनसे रोका गया अल्लाह ताला की आयात को झुटलाना, उसके अहकामात से मुंह मोड़ना, दीन को टुकड़े टुकड़े करना, शिर्क करना, आपस में इख्तिलाफ करना। कमिटमेंट पॉइंट है अपनी ज़िंदगी के लिए नस्बुल ऐन बनाना है। कह दो, मेरी नमाज, मेरे तमाम मरासिम में उबूदियत, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह के पाक नाम से सूरतुल आराफ का आगाज़ करते हैं। मक्की सूरत है, 206 आयात और 24 रुकू पर मुश्तमिल है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की दोनों रकतों में इस सूरत को पढ़ा करते थे। रुकू का उन्वान है नुज़ूल किताब का मकसद, और 3 इसके मेन पॉइंट्स हैं। नुज़ूल किताब का मकसद और झुटलाने वालों का दुनियावी अंजाम और उखरवी अंजाम। हरूफ मुक़त्तात हैं अलिफ लाम मीम सॉद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। एक किताब है जो आपकी तरफ उतारी गई है, चुनांचे आपके दिल में इससे कोई तंगी ना हो, ताकि आप इसके जरिए से खबरदार करें, और मोमिनों के लिए नसीहत है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है, और उसके सिवा दोस्तों की पैरवी ना करो। तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो, और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, तो उन पर हमारा अजाब रात को आया या जब वो दोपहर को आराम करने वाले थे। फिर जब हमारा अजाब उन पर आया तो उनकी पुकार इसके सिवा कुछ नहीं थी कि उन्होंने कहा इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कि हम वाकई जालिम थे या था। फिर यकीनन हम उन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और यकीनन हम रसूलों से भी ज़रूर पूछेंगे। अल्लाह ताला इल्म वाले लोगों से उनके अमाल के बारे में पूछेगा, फिर हम उनके सामने पूरे इल्म के साथ ज़रूर बयान करेंगे, और हम कहीं गायब न थे, और उस दिन वज़न बरहक है। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं, और जिसके पलड़े हल्के होंगे तो वही होंगे जिन्होंने खुद को नुकसान में डाला था, इस वजह से कि वो हमारी आयात के साथ जुल्म किया करते थे। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी है, और तुम्हारे लिए उसमें सामान्य ज़िंदगी बना दिया। तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। करने वाले काम है किताब के ज़रिए से ख़बरदार करने से दिल का तंग ना होना, किताब के ज़रिए ख़बरदार करके उसे नसीहत का ज़रिया बनाना, कुरान की पैरवी करना, शुक्र अदा करना। जिन कामों से रोका गया कुरान के ज़रिए ख़बरदार करने से दिल का तंग होना, नसीहत को न मानना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात के साथ जुल्म करना, और शुक्र में कमी। कमिटमेंट पॉइंट है अल्लाह ताला की आयात के साथ जालिमाना बर्ताव नहीं करना इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 9 है
انسانیت کے سفر کا آغاز ہے اور اس کے مین پوائنٹس ہیں آدم علیہ السلام کی تقریب ولادت کا انعقاد، شیطان کا فریب، ہمیشگی کی زندگی، مارکہ خیر و شر کا آغاز، دوران مہلت ابلیسی پروگرام اور سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جاؤ اس سے، کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم یہاں رہو اور تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ تو ابلیس نے انسانوں کو بہکا کر ناشکرہ بنانے کا اعلان کیا تھا، پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور شیطان سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گناہ پر توبہ سکھائی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اور جن سے روکا گیا تکبر کرنا، دھوکے سے برائی پر مائل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، گناہوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے لباس انسانیت کی نشانی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، شیطان کا فتنہ اور بچاؤ کی تدبیر۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ پھر فرمایا اے اولاد آدم شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو
ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات کے بارے میں حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو ہدایت کی توفیق دی اور دوسرے پر گمراہی کو چسپاں کر دیا۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے اور حد سے نہ گزرنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تقوی کو لباس بنانا، لباس سے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا، یہ کرنے والے کام ہے۔ نصیحت حاصل کرنا، انصاف کرنا، ہر عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا شیطان کے فتنے میں مبتلا ہونا، لباس اتروانا، شیطان کو دوست بنانا، بے حیائی کے کام کرنا، گمراہ ہونا، اسراف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے عریانی اور بے حیائی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے انسانیت کا اصلاحی پروگرام۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء، قوموں کی مہلت اور رسولوں کی آمد۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اب پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اب کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تقوی اختیار کر کے اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے۔ جہنم میں لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں 2 گنا عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ ملیں گی تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دیں۔
اللہ ताला फरमाएंगे हर एक के लिए 2 गुना है लेकिन तुम नहीं जानते। लीडर ऐलान करेंगे हम गुमराही में बराबर और अजाब में हाजिर हैं, और उनकी पहली जमात अपनी पिछली के लिए कहेगी फिर तुम्हें भी हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं थी, तो तुम अजाब का मजा चखो जो जिसके बदले में तुम कमाते थे। करने वाले काम है आयात का इल्म, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना, इस्लाह करना। जिन कामों से रोका गया, अल्लाह की जीनत को हराम करना, बेहयाई के काम करना, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह ताला पर इल्म के बगैर बातें करना, आयात को झुटलाना, तकब्बुर करना, अल्लाह ताला पर बहतान बांधना, इनकार करना, दूसरों को गुमराह करना। कमिटमेंट पॉइंट है बेहयाई, गुनाह और हक के खिलाफ ज्यादती, शिर्क और अल्लाह ताला पर बहतान लगाने से बचना। रुकू नंबर 12 है इंसानियत का मुस्तकबिल। 4 मेन पॉइंट्स हैं झुटलाने वालों का अंजाम और मानने वालों का अंजाम, अहले जन्नत और अहले दोज़ख का मुकालमा और असहाबे आराफ। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। और हम मुजरिमों को इसी तरह बदला देते हैं, उनके लिए जहन्नुम का बिछोना है और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना है, और हम जालिमों को इसी तरह बदला देते हैं। वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सॉलिहाती ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, और हम उनके सीनों से हर किस्म का कीना निकाल देंगे। उनके नीचे से नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए। हमें अल्लाह ताला ही ने इसके लिए हिदायत दी, और अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत न देता तो हम कभी भी हिदायत ना पाते। बिलाशुबा यकीनन हमारे रब के रसूल यकीनन हक ही लाए थे, और वो पुकारे जाएंगे ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, उसका बदला है जो तुम अमल करते थे। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का फहल वजदतुम मा वाद रब्बुकुम हक्का कालू नाम। और जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे कि जो वादा हमारे रब ने हमसे किया था, यकीनन हमने उसको सच्चा पाया। फिर क्या तुमने भी उस वादे को सच्चा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? वो कहेंगे कि हाँ। फिर एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, जो अल्लाह ताला की राह से रोकते थे और वो उसमें कजी तलाश करते थे, और वही आखिरत का इनकार करने वाले हैं। व बैनहुमा हिजाबुन, और उनके इन दोनों के दरमियान एक पर्दा होगा, और बुलंदियों यानी आराफ पर कुछ मर्द होंगे जो हर एक को उनकी खास अलामतों ही से पहचान जाएंगे, और वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे तुम पर सलामती हो। वो अभी तक जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और वो तमा रखते होंगे। मकाम आराफ पर से अहले जहन्नुम को देखकर लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगेंगे। व इज़ा सुरिफत अब्सारुहुम तिल्का अस्हाबिन नार कालू रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। और जब उनकी निगाहें आग वालों की जानिब फेर दी जाएंगी, वो कहेंगे ए हमारे रब, हमें इन जालिम लोगों के साथ। करने वाले काम है ईमान लाना, नेक अमल करना, हिदायत याफ्ता होना, और जिनसे रोका गया आयात को झुटलाना, तकब्बुर करना, जुल्म करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह से रोकना, अल्लाह ताला के रास्ते को टेढ़ा करना, आखिरत का इनकार करना। कमिटमेंट पॉइंट है अल्लाह ताला से जन्नत में घर बनाने के लिए हिदायत की दुआ करनी है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 13 है जन्नत और दोज़ख के मनाजिर है और दुनिया की झलक है। 5 मेन पॉइंट्स हैं। असहाबे आराफ, आखिरत की तैयारी के लिए नुज़ूल किताब, अहले जन्नत का जवाब, अहले दोज़ख की पुकार, अंजाम सामने आने पर खुद फरामोशों का रवैया। वनादा अस्हाबुल आराफी रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम कालू मागना अन्कुम जमूकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। और बुलंदियों वाले कुछ मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें
وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم پر بڑے بنتے تھے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو، تم پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرموں کا اعتراف اور مطالبہ ہوگا، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے پاس کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے کتاب کی ہدایت اور رحمت سے فائدہ اٹھانا، ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا، آخرت کی ملاقات کو بھولنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، جھوٹ گھڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے دین کو کھیل اور تفریح نہیں بنانا، کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے کائنات رب کی مطیع ہے۔ دو مین پوائنٹس ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، انسان کے لیے حکم ربی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبریاں بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافر اور مومن کا حال بیان کیا ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب کو گڑ گڑا کر پکارنا سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور کرنے والے کام ہے اپنے رب کو گڑ گڑا کر یاد کرنا اور چپکے چپکے پکارنا، اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا، شکر ادا کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا حد سے گزرنا، زمین میں فساد کرنا۔ اور رکوع نمبر 15 ہے قافلہ اہل ایمان ہے اور سالار قافلہ
سیدہ نوح علیہ السلام ہے، یہاں سے واقعات کا آغاز ہوتا ہے۔ 3 مین پوائنٹ ہے، دعوت نوح علیہ السلام اور قوم کا جواب، سیدنا نوح علیہ السلام کی وضاحت اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه، اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا انا لنراک فی ضلال مبین، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی یقین دہانی ہے، جہانوں کے رب کی طرف سے وہ رسول ہیں۔ نوح نے کہا ہے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، رب کے پیغامات پہنچانا، خیرخواہی کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، حق پرستوں کو کھلی گمراہی میں دیکھنا، رسولوں کو جھٹلانا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، قافلہ ایمان میں شامل ہونا ہے، انسانیت کو رب کے راستے کی طرف ہمیشہ دعوت دینی ہے۔ آج سے میں نے دعوت کے کام کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، قافلہ اہل ایمان، سالار قافلہ سیدنا ہود علیہ السلام۔ 3 مین پوائنٹس ہے، دعوت ہے قوم کا، ہود علیہ السلام کو جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ قال یا قومی لیس بی سفاہۃ، ہود نے جواب دیا میری قوم مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالاتی ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد کا جواب ہے ایک اللہ کی عبادت سے آباء و اجداد کے سارے معبود چھوٹ جائیں گے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، یعنی بتوں کے نام جن کی کوئی دلیل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قافلہ ایمان کو جوائن کرنا ہے۔ آج سے روزانہ کم از کم ایک فرد کو قرآن کی، دین کی باقاعدہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رب کے پیغامات پہنچانا، دیانتدار ہونا، خیر خواہ ہونا، انسانوں کو انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو بے عقل سمجھنا، حق پرستوں کو جھوٹا خیال کرنا، عذاب کا مطالبہ کرنا،
अल्लाह ताला की आयत को झुटलाना, ईमान न लाना। रुकू नंबर 17 है सैयदना सोलेह और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की दावत है, और इसके 6 मेन पॉइंट्स हैं, 7 मेन पॉइंट्स हैं। सैयदना सोलेह अलैहिस्सलाम की दावत, सरदाराने कौम का जवाब, अल्लाह ताला का फैसला। सोलेह अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, अल्लाह ताला का फैसला, सरदाराने कौम का जवाब, और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की दावत। और समूद की तरफ उनके भाई सोलेह को भेजा। उसने कहा है मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की वाज़ेह दलील आ चुकी। ये अल्लाह ताला की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, चुनांचे इसको छोड़े रखना कि अल्लाह ताला की ज़मीन में खाती रहे, और उसको बुरी नीयत से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें एक दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। और याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें आद के बाद जानशी बनाया और तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया, तुम इसके मैदानों में महल्लात बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। चुनांचे अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो और ज़मीन में फसाद करते हुए दंगा न मचाओ। कौम समूद के सरदारों ने तकब्बुर से दावत को ठुकरा दिया। उसकी कौम के सरदारों ने, जो बड़े बने हुए थे, उन लोगों से जो कमज़ोर समझे जाते थे, उनमें से उनके लिए जो ईमान लाए थे, उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि सोलेह अपने रबी का भेजा हुआ रसूल है? उन्होंने जवाब दिया, यकीनन हम इस पर भी ईमान रखने वाले हैं जिसके साथ उसे भेजा गया है। उन लोगों ने कहा जो बड़े बने हुए थे, बिलाशुबा जिस पर तुम ईमान लाए हो हम उसका इनकार करने वाले हैं। फ़अक़रुन्नाक़ता वअतऊ अन अम्रि रब्बिहिम, चुनांचे उन्होंने ऊँटनी की टांगें काट डाली और अपने रब के हुक्म से सरकश हुए, और उन्होंने कहा, ऐ सोलेह, अगर तुम वाकई रसूलों में से हो तो हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। और कौम समूद की सरकशी की वजह से उन्हें जलजले ने आ पकड़ा। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमी, तो उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो उन्होंने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घर वालों में गिरे पड़े थे। तो सोलेह ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तो अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया और मैंने तो तुम्हारी खैरखाही की थी, और तुम खैरखाहों से मोहब्बत नहीं करते। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने नहीं किया? बिलाशुबा तुम औरतों को छोड़कर यकीनन मर्दों के पास शहावत से आते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। और उसकी कौम का इसके सिवा कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, यकीनन वो लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। अल्लाह ताला के अजाब से सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और उनके घराने को बचा लिया गया। फिर हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी, उसकी बीवी के सिवा जो पीछे रह जाने वालों में से थी, और हमने उन पर पत्थरों की सख्त बारिश बरसाई। बस आप देखें इन मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। करने वाले काम है अल्लाह ताला के एहसानात को याद करना, ईमान लाना, खैरखाही करना, जिनसे रोका गया, ज़मीन में फसाद करना, तकब्बुर करना, खैरखाहों से मोहब्बत न करना, खुली बेहयाई के काम करना, हद से गुजर जाना। कमिटमेंट पॉइंट है काफिला दावत हक में शामिल होना है, दावत को अपना मिशन बनाना है इंशाअल्लाह। आखिरी आयात है और इसका मेन पॉइंट एक ही है, दावत है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने अहले मदियन को तौहीद और दयानतदारी की दावत दी और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की एक वाज़ेह दलील आ गई है, चुनांचे नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके न दो, और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और हर रास्ते पर न बैठ जाओ कि तुम धमकाते रहो और अल्लाह ताला की राह से उनको रोकते रहो जो उस पर ईमान लाए, और तुम उसमें कजी तलाश करते हो। और याद करो जब तुम थोड़े थे सो उसने तुम्हें ज़्यादा कर दिया, और देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में से एक गिरोह उस पर ईमान लाया जिसके साथ मुझे भेजा गया है, और दूसरा गिरोह ईमान नहीं लाया, तुम सब्र करो हत्ता कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सब फैसला करने वालों में से बेहतरीन है। करने वाले काम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना, नाप और तोल पूरा करना, लोगों को उनकी चीज़ों में घटा कर न देना, सब्र करना, और जिन कामों से रोका गया ज़मीन में फसाद करना, हर रास्ते पर लोगों को खौफजदा करने के लिए बैठना और अल्लाह ताला की राह से रोकना, अल्लाह ताला के रास्ते को टेढ़ा करना। कमिटमेंट पॉइंट है काफिला दावत हक में शमूलियत के लिए
انبیاء کے دعوتی نکات کو سیکھنا ہے اور اسی کے مطابق دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی.